السلام عليكم ومرحبا بالجميع. كنتمنى ان الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. دونك ان شاء الله تعالى عندنا اليوم الكالكول ديال هاد لا ليميت هادي ليميت لوسكو اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال غاسين ديال اكس او كاري موان 3 اكس بلس 7 موان غاسين ديال اكس او كاري بلس 5 اكس بلس 9. دونك كتبان شويه معقده ولكن الامر راه سهل جدا. حنا غادي نخدموها بالتفصيل باش حتى اللي نسى يتذكر ان شاء الله تعالى. دونك اون جينيرال كنعرفوا ان ملي كتكون عندنا لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ لانفيني اون جينيرال ديال غاسين ديال واحد لا فونكسيون، هاد لا ليميت هادي راه هي بنفسها لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ هذيك لانفيني ديال اف دو اكس، لان ما كاينش فرق ما بين اف دو اكس النهايه في اف دو اكس اولا النهايه في الغاسين ديال اف دو اكس. دونك عندنا الليميت هنا، عندنا لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال الغاسين ديال اكس او كاري موان 3 اكس بلس 7 موان اكس او كاري بلس 5 اكس بلس 9. دونك عندنا لداخل في وسط الغاسين فونكسيون بولينوم، دونك كناخذوا البويسونس الكبيره وكنشوفوا النهايه ديالها اولا لا ليميت ديالها. دونك بالنسبه الاولى سي اون رومبلاس اكس بار بلس لانفيني اون ا اكس او كاري سيتادير بلس لانفيني. بور لا دوزيام عندنا الموان هادي و بور لا فونكسيون اون ا بلس لانفيني سيتادير لا ليميت هي بلس لانفيني فوا موان لانفيني، دونك سي فورم indéterminée. دونك خصنا نلقاو حل واحد اخر. دونك اون فا فير اون فاكتوريزاسيون، غادي نديرو الفاكتوريزاسيون باش نخرجوا الاكس او كاري من الغاسين ونقسموا على اكس وبالتالي تولي عندنا لا ليميت فيها زيرو. دونك عندنا لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini. Si on fait une factorisation par x au carré, reste 1 moins 3 sur x plus 7 sur x au carré moins racine de x au carré facteur dièle 1 plus 5 sur x plus 9 sur x au carré. Donc, égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, la racine dièle x au carré nous donne la valeur absolue de x. Donc, la valeur absolue de x fois 1 moins 3 sur x plus 7 sur x au carré moins la valeur absolue de x facteur de 1 plus 5 sur x plus 9 sur x au carré. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, la valeur absolue de x, راه كتعطينا هي x. دونك هنا غادي يكون عندي x donc égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x 1 moins 3 sur x plus 7 sur x au carré moins x la valeur absolue de racine de 1 plus 5 sur x plus 9 sur x au carré. Donc, une autre factorisation par x nous donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x. Donc, on a racine de 1 moins 3 sur x plus 7 sur x au carré moins 1 plus 5 sur x plus 9 sur x au carré. Donc, par remplacement, on trouve plus l'infini. Entre parenthèses, on a racine de 1, 0, moins 0, plus 0, moins racine de 1, plus 0, plus 0. Donc, c'est plus l'infini. Racine de 1, moins racine de 1. Donc, c'est 0. Donc, nous donne une autre fois forme indéterminée. Donc, par conséquent, نفكروا في دوزيام ميثود اللي هي الكونجوغي باش نتخلصوا من هاد المشاكل كلها اللي دزنا منها. دونك on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc pour le conjuguer on a le signe
moins, donc غادي نديرو لو سيني بوزيتيف. دونك غادي تعطينا هي racine x au carré moins 3x plus 7 moins racine de x au carré plus 5x plus 9 facteur de racine de x au carré moins 3x plus 7 plus racine de x au carré plus 5x plus 9 sur racine de x au carré moins 3x plus 7 plus racine de x au carré plus 5x plus 9. Donc, nous donnons la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on a identité remarquable. Donc, x au carré moins 3x plus 7 moins plus, donc fois plus c'est moins. Et x au carré plus 5x plus 9 sur racine de x au carré moins 3x plus 7 plus racine de x au carré plus 5x plus 9. دونك انا كنحاول نخدمها معكم اون ديتاي باش كلشي يتذكر ان شاء الله تعالى. دونك عندنا لا ليميت لوrsque x tend vers plus l'infini شنو غتعطينا. دونك هنا غادي نحيدو الاقواس، غادي تكون عندنا x au carré moins 3x plus 7 moins دونك كنقلبوا الاشارات moins x au carré moins 5x moins 9. هنا غادي نديرو الفاكتوريزاسيون في كل وحده بالاكس او كاري باش نخرجوها ياك، باش من نعوضو بلانفيني يعطينا زيرو. دونك هنا الى بحال قبيله الى درنا الفاكتوريزاسيون باكس او كاري غادي تعطينا لا فالور ابسولو ديال اكس، ولا فالور ابسولو ديال اكس lorsque x tend vers plus l'infini donc c'est x. Donc on a x fois 1 moins 3 sur x plus 7 sur x au carré plus x 1 plus 5 sur x plus 9 sur x au carré. Donc, c'est la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini, on a x au carré moins x au carré. Moins 3x moins 5x, c'est moins 8. X moins 2 sur x. Entre parenthèses, on a racine de 1 moins 3 sur x plus 7 sur x au carré, plus racine de 1 plus 5 sur x plus 9 sur x au carré. Donc, باش نتخلصوا من x هنا كذلك غادي نديرو فاكتوريزاسيون ب x. دونك غادي تعطينا لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de moins 8 moins 2 sur x. Donc on a racine 1 moins 3 sur x plus 7 sur x au carré plus 1 plus 5 sur x plus 9 sur x au carré. Donc égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc par simplification, donc nous reste moins 8 moins 2 sur x et racine de 1 moins 3 sur x plus 7 sur x au carré plus 1 plus 5 sur x plus 9 sur x au carré. Donc on remplace x par l'infini, nous reste moins 8 moins 0 sur, on a donc racine de 1 0 0, donc racine de 1, et on a كذلك plus racine de 1. Donc c'est moins 8 sur 2, c'est moins 4. Donc l'infini égale moins 4. Donc merci pour votre attention et bon courage à tout le monde.